بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ولا إن يتي الله سبحانه وتعالى جوما غوتا جيفو إن جولي نلا مكة محمد صلى الله عليه وسلم آل مبه صحابة كلا هيتي بين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويندن من دين كثيرا نلا صلى الله عليه وسلم رين سوغو دي فاين غزوة بدر غزوة أحد هاندكو في سيدنا حمزة إتاري مبه دين إنه بساهبي كراتونو ويندن من ويرنين إن يوتنو في hubbitugol gere den de dulba ha etare sahaba be go wono Abu Dujana radiyallahu anhu den sayyidina Hamza ni ngayori Allah wakkili eti ha tawa e warbe jogi be raaya ongo dum ko artaatu mun Abdu Shurhabil wo ko warta on dum fe'i takko makko Suwa ibn Abdul Uzza al-Ghabshani won harno wi'e Abiniyar wo Hamza noddi mo inni hey ko an yo ɓiɗɗo bara jalijo arɗo on tawi nene on hari ko korɗo Sharik bun Amr bun Wahab Thaqafi hari ko sunninowo Makka ɗon o kam ɓiɗo ɓaɓe fotti hay wulo wulali o sahimbini on ɗon awa nder ko Hamza won ɗon kon joni noon Wahashi warɗo Hamza on sifanto en fi makko no en yewta fi Wahashi seeɗa Ibn Ishaq filliti ko kanko Abdullah ibn al-Fadl bun Abbas bun Rabi'a bun al-Haris o ƴetti kanko Suleyman bun Yasar bun Ja'far on de ƴetti e Amru bun Umayyata ad-Damari o nyande go be yalti kanko e Ubaydullah bun Adi wotay be Yahude hella Shami ɗum ko fewndo Muawiya lonti Muawiya non ko lonti tayna laado on feƴƴini khulafa ur-rashidina inna yonum har feƴƴini si Muawiya bun Abi Sufyan lonti o men yayi ha men hewtoy Shami be won be fillitade dum joni o ko be artata o be rewti saare betende Hamsle o kon har be andi Wahashi joni ko don hodi ko don on yebi ba be hewti ga saare don Ubaydullah bun Adi ene Amr bun Umayya en wakkilotako dabbiten Wahashi do sen yidi e makko o sifano en ko honno Hamza mayruno ko honno warino Hamza dimo makko inni o siko dum faalada waden dum be ari ka saare be dabbita ho be landi fi makko ha gorko go wiibe so yahi on tawa mo ka terasi suudu makko e mo don mo kale jimbe suudu makko don on luttata mo don kono on tawa no woni no gorko mo beere fooli o sularjo kono son ari on tawimo hara usula on tawai gorko arabujo e makko bayagal mungal kono son tawimo don non joni on hebiraymo ko faala don kon e ko dabboton kon o wawai jabade ko don e landade ko o kono son tawi himo suli hara son faala sellemo hoton no men arimo ha men arle men tayimo himo kaleji yimbe suudu makko don himo jodi don wanya e gawlu hoy woni no mawdo o himo bawliri wa khakha sen inni colli gono to no e bukhas ko ne wanya khakha telman ko bawli Allah wa itay usula hari Allah wo ala e makko o men salmini mo ha gasi o banti hore makko ne o wi Ubaydullah o wi ko anni Ubaydullah wi ko anni o wi o inni mbay wayrindiri o inni mi wayruno ma ko mi nabuno ma kanenirawo ma on Saadiya fi muyningol ma e dankagol ma o tawi mo waddi puccu makko gon o jabirma ni juude makko den didi o ko jalbendi teppe ma den mi wayritirma yiide o ko no mi yedo tum mi anditi de on tuma be jodi o werdi be hiwrira be ni ko addimen hay fus addamen sina fiya a yewtumen no Hamza mayruno eno warino da Hamza o inni mi yewtiray on fiyake no mi yewtirno nelaado on sallallahu alaihi wasallam fewndo be landi lam fiidum o inni o mi wonno maccudo Zubair bun Mut'im o bawoni o raysi fokkiti gere den ohodi Zubairu wi'ilam si a wari bappa nelaado on
yoke ko bappa an warano kon Badri haray arinɗi o mi yaltidi ɓe yimɓe tawi noon taw o ekkitike settugol bugagol ngal ndu samaru womi ekkitike ɗum ha mi ɗiggini wo tawi komi gorko habasiyankejo ɓalejo womi bugora ndun samaru wano Ethiopie en bugorta non faydi mi wopata wo ɓami ari ɓen fuɗɗike pirude gere ɗen fuɗɗike womi ari mi yalti miɗo ɗaɓɓita Hamza miɗo yurno miɗo ƴeewa si mi yi'aymo miɗo mappito ka ɓaawo leɗɗe miɗo suuɗo wonde mi suuɗo ka ɓaawo peɗe ta goɗɗo yiyam o ha mi haynoyi o kakara Aden wawɗo wangari ngeloba ka hakkunde yimɓe himo oƴƴira yimɓe ɓen kafa makko kan oƴƴude hay goto wawatamo dartade nden nyande Hamza kakara piyori ngayuri Allah wo kono min kadi miɗo heblanade mo miɗo hulude fiyomi harsi mi bukki hara wopata wonde mi suuɗo mi mappito ka ɓaawo leɗɗe wonde ka ɓaawo ka'e wo ha kono aditilan e makko Sibahu bun Abdul Uzza o mo sifiɗen nane mo o wari o inni ko ɓiɗɗo Barajelijo o mo sifiɗen wo on tuma ɓawoni ɗum ɗon wo ko wari mo kon heña mi sikki o wopo motode tellement ko pira gere maɓɓe ɗen yaawi womin kay tan hulude jandi andi samaru ɗum wiwɗen wo ha mi andi ɗo feppanilam womi bugindi e makko ndi yahi ndi cikkoyi ka ley wuddu makko wondi sorti ɗon ndi rewi ka hakkunde koyɗe makko o wuggi telemma am tun o yani womi dari ɗon mi aynimo ɗon ha mi andi o ɓuuɓi mi andi Hamza laatike fure mi sorti samaru andum o waqidi noon felliti kadi ko feƴƴino ɓawto ɗum kon wo ɓawa hasi felliti Hamza maayi o anditi ko Hind ɓeygo Abu Sufyan ko heɓuno mette kuye kon e musede bemmugo bappa mugo bandiraɓe fo warano Badri mette kuye wonma mi moltade mi ari ka fure Hamza mi seeki reedu ndum mi ƴetti heyre nden fi yetoyagol Hindu mi hollamo kadi hiyi Hamza laatike fure o ɓami addi ɗum Hindu ƴetti heyre nden ngappi tutti buki wo on tuma o ɓoori conci ko o wattino fu e cuɗaari makko bijuji ko o wattino kon fof o ƴetti o jonnilam on so min hewti Makka mi jonna e lambuɗi okkora e lambuɗi on tuma kadi mi ƴettimo non kanko joni Hindu mi naɓi mo ha mi holloymo ka fure on waali ɗon ɓe ari ɓe jiiɓiti fure Hamza on fof ɓe taƴi kine ɓe taƴi hunduko ɓe taƴi noppi ɓe accani hay tere nder ndeje ɗen awraji ɗin fo ɓe taƴi o ƴetti ɗum yo waɗoy honɗum yo waɗoy jawe juuɗe jawe koyɗe ko watto ka koyɗe makko o waɗa ka juuɗe makko Hindu waɗi ɗum o ɓamin ɗum waɗi o mi artika ka ɗum ka tante o mi jooɗi ɓatay min hari ko mari haaju e mum woyɗen ngere ko fi warugol washi na ko ɓuri ɗum ɗon o ɓay wargol mogol ɗum ɗon wonta sabu mi rinɗa si mi hewti ɓayle mi hewti Makka o mi rinɗi mi waɗi noon ka saare ɗon ha nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam woni waɗi fatu Makka mi dogi mi yahi ka saare wiyetende Taif ɗum andi ɓen ɗon silmanu law womi won ɗon kadi ha ɓawoni ɓen ɗon silmiɓe immini nelal e nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam fi bay'inoyagol silmugol maɓɓe ngol womi maapi mi jiɓi mi woni e jiɓilɓi taw ko to kadi mi yarata yomi yaw Shami ka yomi yaw Yaman ka yomi yaw e leydi goo wulan e on miijo jiɓi liɓi ɗon o gorko garɗinilam way hak wallahi on mi wondiri Allah nelaɗo on o warata hay goto neɗɗo natoɗo ka diina makko aɗa seediti shahadatayn en ɗiɗi sa ari a sentiri o waratama o ɓa o yeeti kelan ɗum o joni mi immi mi yalti mi yahi Madina o mi yahi ha mi hewtoy mi naati mi tawi nelaɗon mi dari e hoore makko mi sintiri ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sintirago gonga ngo o ɓanila ɗon tibbantike yi'ila ɓeni a wahashi e ko wahashi mi wi'i ɓe wi jooɗi sifanin no warirnoɗa Hamza e no o mayirno wo mi sifani nelaɗo on sallallahu alaihi wa sallama no mi siforani on ɗoni ɓami gayniɓe maki way hak gayyib anni potto yeeso an potti yeeso ma ngon yeeso an tami e dey tamne men nden hande ka sira ɗo en dartoto ɗo en ɗen sira nelaɗo sallallahu ko tintorgal men lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana windande men arayne nde en gayndoto ɗum ɗo non kadi soggen fahim alhaaliji go feƴƴunoɗi ka gere en ka windande men arayde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.